समस्त को नमस्कार। न्यू सेशन को अधिवेशन 3 10 क्लास साहित्य सृजनी अधिवेशन 3 को आज कंप्लीट करवा। अधिवेशन 3 कौन कौन कौशल व दृढ़ता दक्षता को वृद्धि करवा, चिंताधारा भावना मत एवं अधिकार को आत्मविश्वास सह परिप्रकाश कर भाव विनिमय करवा। कारण आप देखिथे कि पिला माने तांकर मत भावना चिंताधारा सठिक ढंग से प्रकाश करें ना, हुए तो नर्भसनेस हो कि डरे हो तांकर मत भावना चिंताधारा को परिप्रकाश करें ना, तो से जिनस पिला माने शिखिबे। ठीक अच्छे। उद्देश्य कौन रमर अंशग्रहणकारी एक निर्दिष्ट परिस्थिति से भावना एवं मतामत को आत्मविश्वास सह परिप्रकाश करने को समर्थ हेबे। ठीक अच्छे। किपर भाव में पिला माने निजर भावना निजर मतामत को आत्मविश्वास सहित नहीं आत्मविश्वास सह प्रकाश करें। नेक्स्ट देखो दृढ़ हेबा सूचना रहिबो। सूचना कौन ना अंशग्रहणकारी को बुझाइबा जेकोसी परिस्थिति रे भद्रामी एवं आत्मविश्वास सह निज भावना और मतामत अन्य आगे प्रकाश करने जरूरी अटे। अंशग्रहणकारी को दृढ़ एवं उग्र एवं आदेशानुवर्ती भाव विनिमय मध्य पार्थक्य मन पकईदेवा। तो कौ भाव में भद्रामी आकार में आपण को मतामत प्रकाश करें। आ गोटे गोटे लोक था कौन निज मत प्रकाश करने से असभ्य प्रकार कथबार्ता हो कि से प्रकार भाव विनिमय करते से जोड़ा कि ग्रहणीय नुह नहीं। तो प्रथम ऑप्शन देछि अंशग्रहणकारी को केते को दल रे विभक्त करवा। प्रत्येक दलर 5-6 जन सदस्य रहुथिबे जेमिति नहीं। मनकर गोटे दल माने गोटे क्लास रे 30 जन अछन्ते, ताले 30 जन को आपण 5-6 जन सदस्य करी गोटे गोटे ग्रुप करिवे। से मानकु निम्नलिखित परिस्थिति दे एक व्यंग नाटक उपस्थापन करिया पई कहिबा। ठीक अछि। व्यंग नाटक उपस्थापन करिया पई कहिबा। ताले एक नंबर कोन कहउछि सहपाठी तुमको बारंबार परिहास करी गाड़ी गुलज करुछंती ताहाकू तुम्हें प्रभावित से तुम्हें कौन हो ना प्रभावित होउछ। एही परिस्थिति को नहीं कि सहपाठी सह किपरि आलोचना करिवो एवं जड़े शिक्षकों को साहाय्य मागिबो। ठीक अच्छे। गोटे सिचुएशन दिगला मनकर सहपाठी गोटे श्रेणी रे पिला माने गोटे पिला को कौन कर हैरान कर गोटे प्रकार कौन कर ना परिहास टाइप कर। ठीक अच्छे। तो परिहास टाइप जब कर से परिस्थिति को किपर सामना कर तो सहित से शिक्षकों सहित किपर से जिनस को आलोचना कर शिक्षकों को कंप्लेन कर। ठीक अच्छे। 2 नंबर कहूँ तुम बंधु माने प्राय समय बिना अनुमति तुम जिनिस नेउछंती एवं यहाँ फेराई देउना नहीं। झगड़ा न करी एही परिस्थितिर समाधान किपरि करिवो ए विषय रे सेमानंको सह किपरि आलोचना करिवो। जदि जे जणे सहपाठी हॉस्टल रहउथवा पिला हो किंबा जे भी क्लासमेट्स हो जो बैग रु बिना अनुमति रे मन करो तुमरो जिंस किंबा पिलार जिंस नेउथिबे ताले से पिला तांको सहित किपरि भाव विनिमय करिवो किपरि तांकर प्रॉब्लम सॉल्व हेबो। ठीक अछि। से विषय रे सेमानंको क्वेश्चन करिवे एवं सेमानंकर आंसर निश्चित भाव में अलग अलग आसो से आप नोट करके रखिए। तापरे 3 नंबर देखंतु। 3 नंबर कौन कहूँ ना जड़े चिन्ह व्यक्ति तुम घर बाहर थिबा सर्वसाधारण स्थान आवर्जना पकाउथिबा तुम देखुछ। तुम जानिछ चारिपाखे पड़ी रही आवर्जना रोग सृष्टि करें। यही समस्या विषय रे तुम्हें तांको सह किपरि आलोचना करिवो किपरि आलाप करिवो किपरि कथबार्ता हेबो तांको सहित किपरि तांको बुझाइबा पई चेष्टा करिवो ना। मैंने भल भाव में बुझे देले से आउ से काम आउ केबे करिवोनी। ठीक अच्छे। 4 नंबर कौन कहूँ एक दलगत प्रकल्प समय तुम्हें लक्ष्य करुछ जे किसी प्रभावशाली सहपाठी समस्त निष्पत्ति नौछंती। जदि अन्य सहपाठी पाखे भल धारणा रही तथापि सेमानकु किछि निष्पत्ति नेबार सुजोग मिलुना। एभली परिस्थिति को तुम्हें किपर परिचालन करिवो। ताले क्लास रो किछि प्रभावशाली पिला माने थिबे से माने सदा आंसर देउते क्वेश्चन सर पचारला बेले कि मैडम पचारला बेले तो अलग किसी पिला भी देवाई चाहूथे ना आंसरटा सेटा को किपर सार कि मैडम सहित डील करने चेष्टा कर किपर डील कर समय है। 5 नंबर कहूँ कौन ना तुम छोट भाई नृत्य करने को भल पाए एवं से जड़े भल ओडिसी नर्तक नहीं कि तुम संपर्कीय भाई भौणी एपाई परिहास कर
ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସମର୍ଥନ ଦେବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସରଟା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନିହାତି ଆସିବ। ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାଟା କ'ଣ ନା କିଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହିଁ ପରିହାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ସୂଚନା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ନ କରି ନିଜ ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଅଲଗା ମନକୁ ଟିକେ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରବଣ କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସେମିତି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ ଦେଇ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କାରଣ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧିବା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆସ ବସିବା ଓ ଭାବିବା SBT। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବସିକି କିଛି ସମୟ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାବିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର କହୁଛି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମେ ନିଜ ଭାବନା ଏବଂ ମତାମତ ପରିପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଆମ କଥା ଯେପରି କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ଦିଏ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ହେଲା, ଆନ୍ସର ଦେଲାବେଳେ। 2 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ଜୀବନର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାବନା ଏବଂ ମତାମତକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା କି? ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, କାଳେ ମୋ କଥା ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ ଭାବି ଭୟ କଲି। ମୋ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲି। ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ କଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ସର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆସିପାରେ। ସୂଚନା କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା ଏବଂ ମତାମତକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବୁଝାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ନ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା ଏବଂ ମତାମତକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ନିଜ ମତାମତ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ଭାବନା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହେଲେ ତା'ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମତାମତକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ନିରବତାକୁ ସେମାନେ ସହମତି ବୋଲି ଭାବିବେ। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବେ ସେମାନେ। ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମନେକର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଥ୍ଟା ବୁଝିପାରିଲନି, ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ସାର୍ କ'ଣ ଭାବିବେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଭାବିବେ? କାରଣ ସେ ଭାବିବେ ହଁ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପଟେ ବୁଝିପାରିନଥିବ ନାଇଁ। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରେ। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା ଏବଂ ମତାମତକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ନ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ଭାବନାକୁ ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବନି ଠିକ୍ସେ, ତାହେଲେ ତୁମ ଆଗରେ ଥିବା ଲୋକ, ସେ ଟିଚର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କିପରି ତୁମ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନକୁ ଆମେ କଲେ, ଏ ଅଧିବେଶନରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମତ ଏବଂ ଭାବନା ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଭୟ, ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ମତ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ
अभ्यास करवा नहीं तेरे यह तिक्तता क्रोध कि घृणा भाव सृष्टि करे गोटे भल जिन कहले भी आपंकर शत्रु बेसी हो भल भाव में आप सिचुएसन को हैंडल कर न पारे तेणु आम चिंताधारा भावना और मतामत को अन्य आगे सम्मान और आत्मविश्वास सह परिप्रकाश करवा जरूरी है। नेक्स्ट 5 मिनिट आप गृह कार्य विषय में आलोचना करेंगे कारण यही अधिवेशन जब आज कले नेक्स्ट जिते अधिवेशन सॉरी आप क्लास जो थो से गृह कार्य को आप चेक करेंगे और सिग्नेचर करेंगे खातार ठीक अच्छे ना अंशग्रहणकारी गृह कार्य रखते अंशग्रहणकारी को एक परिस्थिति विषय में चिंता करने को कहवा जो से दृढ़ता शैली रे भाव विनिमय करने को चाहूले कि भावना बा चिंताधारा को आत्मविश्वास सह परिप्रकाश कर भाव विनिमय करने को चाहूले किंतु सेमाने ताहा करि पारि नथिले। एही सप्ताह विभिन्न परिस्थिति दृढ़ता एवं आत्मविश्वास सह भाव विनिमय करने अभ्यास करने को अंशग्रहणकारी मानू कहवा जहाँ भूल होती जो परिस्थिति आगो समय गुड़ाक से परिस्थिति को फेस करना हे तो कौन सी प्रोब्लेम हो लाजपाई हो भयपाई हो किंतु परवर्ती समय से आउ थे दोहराइबे नहीं। कथार अच्छी कही बोली पारे जे कच्चा चिंगुड़ी बिके से आम कहबार अभ्यास करने पड़ो समस्त को यही जिनस यही कला समस्त जना थे कौन परिस्थिति से ठकामी हो कि कौन परिस्थिति पड़े ना तो ये भाव में आप पाला बुझेबे अधिवेशन को करने एवं जदि नुआ अच्छा चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दिंतु। यही अधिवेशन करवा तापर जो हूँ किसी पिला था क्लास गुड़ाक देखिए खाली से लिखिपारती भल लिखिपारती कि कहीपारती ना कौन सी आगे कि अगस्ट 15 हो कि रिपब्लिक डे हो आमर से दिन गुड़ाक स्पीच भी मारी पारती ना कि कथबार्ता भल से ढंगर हो पारे ना यही अधिवेशन बेस्ट जदि नुआ अच्छा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु। आज ये था।